Dobar dan, dobrodošli na ovaj lepi dan danas. Damama srećan 8. mart, a muškarci da se lepo provedu sa damama. Danas imamo veliko zadovoljstvo da čujemo jedno malo za ovu našu temu skalarnih talasa i etarskih tehnologija, možda na prvi pogled neobično predavanje, ali da vam kažem. Mi živimo u veoma turbulentnim vremenima gdje smo svi svedoci eksponencijalnog, naglog rasta i razvoja ove tehnologije i vidimo da imamo na raspolaganju i kvantne kompjutere i veštačku inteligenciju koja nam mnogo pomaže i svi smo se uverili za ovo vreme u moć svih tih mašina, robota i tako dalje. Ali ono što se dešava kao nuz efekat te priče je gubitak nas i naše veze kao bića sa apsolutnom stvarnošću. To samo pogledajte oko sebe. Evo ja ću vam ispričati, ukratko, neću dugo. Bio sam na jednom sastanku nedavno u jednom hotelu sa kolegama iz Amerike. Oni su psiholozi, psihijatri i tako dalje. I pričali smo baš o tome kako ljudi gube kontakt sa stvarnošću. U tom momentu ulazi grupa 12 Japanaca, malih 10-12 godina i njihov vodič, sedaju za sto i u roku od nekoliko sekundi svi su povadili mobilne telefone, svi sede jedan pored drugog i svih 12 gleda u telefon. Ja kažem, evo izvolite, pogledajte kontakt sa realnošću. Svako od njih pojedinačno živi u nekom svom svetu, u nekoj virtualnoj stvarnosti koja nema blage veze. Oni ne vide ni mene, ni konobara, ni onu salu. To je taj problem koji mi sve više i više imamo i ja sa svojim unucima, decom i tako dalje, a i mi sami međusobno. Vi znate da mi dole imamo laboratoriju za psihofizička ispitivanja gdje smo počeli veoma ozbiljno da radimo i ta priča je baš vezana za ta naša mentalna stanja, za našu psihu i inače za vezu između materijalnog i duhovnog aspekta ove realnosti. Zašto? Zato što vidjeli ste u mojim izlaganjima da se Nikola Tesla sa svojim tehnologijama, etarskim tehnologijama skalarnih talasa, tih skalarnih polja, odnosno torzionih polja, kako ih savremena nauka naziva, smestio, da tako kažemo, tačno u sredinu između materije i duha i da zapravo njegova tehnologija je ta veza, taj most, ta spona i sprega između materije i duha. Zato nekako povezivanje nauke i spiritualnosti je osnova naše ideje da zapravo sjedinjenjem, objedinjavanjem i drevnih znanja i tesnih tehnologija i savremenih naučnih uvida sve to skupa uvežemo, napravimo neke korelacije, a samim tim i unapredimo naš nivo svesnosti i da se prilagodimo tehnologiji koju smo dostigli. Jer bojim se da je tehnologija malo požurila napred, a da nivo svesnosti naš kompletne civilizacije u prosjeku mislim malo kasni. Tako da moramo malo da poradimo i na tome. Vama hvala što ste došli i molim gospodina Vlajkova da nam izloži ono što nam je danas spremio. Milenko Vlajkov, je li tako? Izvolite. Hvala vam mnogo. Drago mi je. Prvo želim da pozdravim poštovane dame i gospodo što ste došli čujete ovo predavanje o ličnom razvoju. Ali pre svega želim našim damama da poželim srećan 8. mart i da u budućnosti nema razlike u pravima između polova i da svi ljudi postanu jednaki u svim pravima. Bez obzira na boju, bez obzira na polnu opredeljenost, bez obzira na nivo obrazovanja, da svi imaju jednaka prava u ovom svetu. I da nema niko pravo da gazi ljudsko dostojanstvo. I ja time počinjem da bih ukazao na mogućnosti ljudskog razvoja. Dakle, čućete jednu psihološku temu koja je bila marginalna do sada u okviru teorije ličnosti i uvijek razmatrana. Ali ću početi jednim interesantnim podatkom da je došlo između 1940. godine i 1974. godine do jedne transformacije u naučnoj paradigmi u psihologiji. Prvo je postala behavioralna paradigma kada je John Watson 1913. godine objavio članak pod nazivom Psihologija kako je vidi jedan behaviorista. A pre toga su bile drugačije teorije, funkcionalističke i strukturalističke teorije
u psihologiji i ono što je Wilhelm Wundt kad je osnovao naučnu psihologiju 1879. godine u Leipzigu, u njegovoj laboratoriji, kad je definisao da je psihologija posljedica, da je psiha posljedica, odnosno da psiha nastaje preko spoljašnjih čulnih utisaka i unutrašnjih čulnih utisaka. I ispostavilo se da su se behavioristi na to nadovezali i rekli su mi hoćemo da napravimo od fizike, od psihologije jednu nauku isto tako empirijsku kao i fizika. Vi biste vjerojatno svi rekli da je psihologija jedna društvena nauka, ali psiholozi je smatraju istovremeno i društvenom i prirodnom naukom zbog toga što ona koristi metode prirodnih nauka. I to je postulirao John Watson kad je rekao ponašanje je nešto objektivno što se može posmatrati i mi to možemo meriti te pojave, a predmet nauke je ono što se može posmatrati i što se može meriti, što se može empirijski konstatovati i empirijski provjeravati i preko eksperimenata i preko posmatranja, preko intersubjektivne saglasnosti velikog broja različitih posmatrača. I ta paradigma o ponašanju je trajala do 1940. godine. Onda je došao Norbert Wiener sa svojom informacionom teorijom, sa informatikom i konstatovao je da i informacija može da bude predmet nauke. A šta su informacije? Informacije su ono što se dešava u našoj svesti. Naša svest i naš um se sastoji od informacije. Mi ne znamo da li su to informacije materijalne prirode i da li se mogu svesti samo na materiju ili postoji nešto više od toga. Pošto to ne znamo, onda je cilj nauke da na to pitanje odgovori. Nauka za sad nema mogućnosti da meri nematerijalne pojave. Mi smo na putu da to merimo, da otkrijemo i psihologija ima veliki zadatak da otkrije kako meriti nematerijalne pojave. Ali u periodu 1940. do 1974. godine je postepeno uvodila se takozvana kognitivna paradigma, da je u srži psihologije kao nauke ono što se naziva ljudski um, a to su informacije od kojih se on sastoji i kakva je struktura ljudskog uma i koji su sve to procesi u ljudskom umu. Do 1974. godine je bilo više objavljeno radova o behavioralnoj psihologiji nego o kognitivnoj psihologiji. Ali od 1974. godine se pojavljuje veći broj naučnih radova iz kognitivne psihologije, a manje iz behavioralne psihologije. Do kraja prošlog milenijuma je kognitivne nauke su postale dominantne u nauci. One koje se bave mišljenjem, pamćenjem, opažanjem, obradom informacije i tako dalje. Tako da je psihologija učenja transformisana u kognitivnu psihologiju. O jednom aspektu kognitivne psihologije ja ću posebno danas govoriti, ali da bih mogao da vam omogućim da razumevate sve ono o čemu ću govoriti, treba samo da kažem da naše doba u kome živimo u svetu digitalnih pojava je podelilo stvarnost na dve stvarnosti. Jedna je objektivna, apsolutna stvarnost, a druga je digitalna stvarnost. Oni koji su rođeni negde krajem 20. veka, oni su živjeli istovremeno od prvog dana svog života u obe stvarnosti. A oni koji su mojih godina 75 i više, oni su živjeli prvo u jednoj stvarnosti, nekoliko decenija. Ja sam živio tako nekih 40 godina u objektivnoj materijalnoj stvarnosti, a posle sam počeo da koristim kompjuter i kad sam počeo da pišem knjige na kompjuteru, prva knjiga koju sam napisao je objavljena, a drugo mi je kompjuter pojeo iz meni nepoznatih razloga. Tad sam imao najsavršeniji mogući kompjuter na svetu. 1987. godine sam ga kupio, kompjuter sa 40 megabajta hard diska. Ne znam da li možete shvatiti koliko je to bilo revolucionarno. Tada postavili samo kompjuteri sa 20 megabajta hard diska, a ne znam kolika je bila operativna memorija. Vjerojatno neka minimalna, ali je bila dovoljno da mogu da napišem knjigu. Tad sam napisao knjigu o intuiciji. 250 stranica je od danas do sutra iz kompjutera nestalo. Ne znam zašto. Još uvijek ne mogu da dešifrujem. Možda zato što je hard disk bio pun ili zato što nisam na vreme zapamtio, pa kad sam ubagasio kompjuter, onda ono što je bilo u operativnoj memoriji i moglo da se izbriše, jer sam ja zapamćivao stalno
u hard disk. Ne znam kako se to desilo, ali 250 stranica je iščezlo. Nikad nisam mogao da rekonstruišem to i nikad više nisam napisao knjigu o intuiciji. Drugi važan podatak je da sam 1970. godine iz nekih svojih nedoumica otišao na jedan godišnji odmor da bih razmislio o svojoj budućnosti. Prvo sam hteo da studiram fiziku jer tad sam osvajao nagrade kao učenik gimnazije na saveznim takmičenjima 3 godine uzastopno. Onda sam se posvađao sa mojim profesorom Divkom Ćirićem jer se on osjetio povređenim što nisam otišao i u 4. razredu gimnazije na takmičenje iz fizike. Već sam otišao da igram za moju gimnaziju šah i stoni tenis. Gimnazija je osvojila zlatnu medalju na nekoj gimnazijadi u Vojvodini, ali nisam došao na savezno takmičenje iz fizike u Beogradu. I on se osjećao teško, razočaran, pa me onda izveo na tablu da izvedem Kulonove zakone. Ja, pošto nisam bio pripremljen, izveo sam ih sa greškom. Onda mi je dao ocenu, slabu ocenu. Posle nedelju dana me ponovo izveo na tablu. Ja sam naravno iz inata, čim sam došao kući, pogledao gdje sam napravio grešku i znao sam Kulonove zakone, u ponoći bih mogao da ih izvedem uvek. I kad sam izašao na tablu, izveo sam, on mi nije dao najbolju ocenu. Onda sam bio razočaran jer sam mislio da je fizika jedna objektivna nauka i da bi ja trebalo da dobijem jednu objektivnu ocenu. Ako neko predaje fiziku, on bi trebalo da bude objektivan prema meni, a ne da bude subjektivan prema meni iz osjećaja povređenosti, pa da mi ne da 5, već da mi da 4. I onda sam odlučio neću da studiram fiziku iz inata, emocionalno, iz besa čistog, iz osjećaja povređenosti. Pa sam se pitao šta da studiram i onda sam slučajno otišao na psihologiju i tamo sam se upisao. Godinu dana sam studirao psihologiju, ali sam onda zaključio da to nije nauka za mene. To je nauka koju se treba samo učiti napamet. Ja sam volio da mislim, mogao sam da računam u glavi dobro, znao sam kako se kvadriraju brojevi dvocifreni, trocifreni, četvorocifreni, tako što se podele na 2 broja. Postoji pravilo da jedan broj podignut na kvadrat, ako je dvocifreni, trocifreni, onda se podeli na 2 broja, prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat i tako dobijem kvadrat svakog broja. Ja sam to onda radio napamet u glavi da bih trenirao moje moždane vijuge i bio sam u stanju da odmah izračunam kvadrat svakog broja, dvocifrenog ili trocifrenog. Tako da sam bio opredeljen za fiziku. Naravno, ne mogu svi da razumeju ovo što sam sad objasnio, ali oni koji rade sa brojevima, oni mogu da shvate kako to izgleda i mogu da znaju da se to može uvežbati. I onda sam otišao u Rovinj, pošto sam te godine zaradio neke pare igrajući šah, jer su mi iznajmljivali moji kolege studenti da se klade na mene kad su dolazili neki šahist da igraju protiv mene. Kladili se, ne znam, 100 dinara, 200, 500 dinara, pošto sam ja pobeđivao u brzopoteznim partijama svakoga, onda nije bilo problema. Mogli se odmah zarađuju na me i uzima se u proviziju. Ja sam dobio neku proviziju od svega toga. Tako sam na kraju godine skupio dovoljno para da odem na godišnji odmor u Rovinj. I tamo me pronađe moj majstor koji je zastupao jedno učenje koje je tada bilo 1200 godina staro. Nastalo je odcepljujući se od tibetanskog budizma. I taj majstor se zvao Dali Charma. On je provjeravao me i tako dalje, ubeđivao me da ja postanem njegov naslednik. Hteo je da odem u Indiju, ja sam to odbio, rekao, ako ostaneš u Evropi, onda dobiješ 2 zadatka ako se opredeliš za učenje. Ja sam naravno pre toga rekao, meni interesuje to učenje, ali u Indiju neću da idem da tamo živim. Ja sam evropski čovjek i onda mi je rekao ovako, ako ostaneš ovdje, onda treba prvo učenje da proveriš na sebi, a zatim da ga prilagodiš duhu vremena u Evropi. I onda da počneš da ga širiš i da nađeš neko ko će to učenje održavati. A ako počne da se širi, onda ono neće iščeznuti. Jer zadatak da se učenje očuva i to u onom obliku koji je najbolji. Učenje je imalo funkcionalna pravila. Majstor koji je osnovao to učenje zvao se Vudžija i on je rekao da učenje koje on zastupa ne sme da se dogmatizuje, jer ako se dogmatizuje, onda postane okoštalo, onda neće se prilagođavati vremenu i potrebama ljudi. Dakle, ono može da ima funkcionalna pravila. Prvo funkcionalno pravilo je da učenje ne sme da ima dogme. Sve dok se ne pokaže da bi dogme bile bolje za čoveka nego da postoje funkcionalna pravila, nego da bude učenje bez dogmi. Tako da je on uveo funkcionalna pravila koje sam ja
i do dan danas sačuvao u okviru učenja. Ja sam jedini živi nosilac linije toga učenja. Učenje se je dobilo naziv kad je Dali Čarma došao u Evropu, učenje o individualnoj meditaciji. A mi smo ga ovdje nazvali put plemenitog uma. Vi ćete shvatiti zašto put plemenitog uma. Sad ću da se posvetim tom putu plemenitog uma. To je teorija i praksa meditacije u svakodnevnom životu i ličnom razvoju. Zašto je meditacija taj instrument koji mi održavamo u svakodnevnom životu i ličnom razvoju na najvišem mogućem nivou? Zato što se naš sastoji uglavnom od onih funkcija koje su se posljednje razvile tokom evolucije čovečanstva. To su funkcije koje su najkrhkije. One su najkrhkije i one se prve izgube ako ih ne koristimo. A mi smo prestali da ih koristimo otkako se pojavila veštačka inteligencija i otkako imamo Google, pa možemo da googlujemo u računaru. Deca ne moraju da uče ono što smo mi učili kad smo išli u školu, gimnaziju 60. godina i 70. godina. Ja pretpostavljam da je većina od vas mlađe od mene, ali ste i vi isto tako učili 70. godina, 60. 80. godina aktivno. Jer ako mi imamo neke sposobnosti koje su se kao posljednje razvile tokom evolucije čovečanstva, ja sam ih označio filogenetski najmlađim funkcijama ljudskog uma. Filogeneza je razvoj jedne vrste od nastanka do današnjeg dana. Ontogeneza je razvoj jednog pojedinačnog bića od rođenja do smrti. To je ontogenetski razvoj. Filogenetski razvoj je razvoj uvijek jedne vrste. Ta vrsta je tokom evolucije razvijala sve složenije i složenije oblike preživljavanja. Tako su i ljudi, kad su se uspravili, počeli da razvijaju one funkcije koje su im omogućavale da preživljavaju, iako su bili biološki neprilagođeni za preživljavanje u uslovima u kojima su živjeli. Počinjemo sa ličnim razvojem. Naravno, mi imamo izbor mnogih puteva. Ovo je jedan od puteva kojim krećemo. Pod ličnim razvojem se podrazumeva održavanje i unapređenje filogenetski najmlađih funkcija uma. Koje su to funkcije? Napredak na putu ličnog razvoja se ogleda u tome što mislimo ispravno, imamo zdrava osjećanja, ponašamo se funkcionalno i stalno poboljšavamo kvalitet svoga života. 5 aspekata zdravog života su okrepljujući san. Poremećaj spavanja se odnose na teškoće pri zaspivanju ili tokom spavanja. Ima ljudi koji je najvažniji faktor poremećaja spavanja. To što kad neko ne može uveče da zaspi, a to se dešava kada koristimo digitalne medije, onda se u organizmu, u mozgu ne izlučuje dovoljno melatonina. Melatonin je jedan neurotransmiter koji se izlučuje u takozvanoj pinealnoj žlezdi. I kad nema melatonina, onda ne možemo da zaspimo. Iako smo jako umorni, radili smo celog dana, mrtvi smo od umora i ne možemo da zaspimo. Samo se prevećemo u krevetu, mozgamo, nema zaspivanja, jer smo bili izloženi svetlosnim stimulusima sa digitalnih uređaja i oni sprečavaju izlučivanje melatonina, jer melatonin nastaje iz pinealne žlezde koja je deo takozvanog prastarog sistema za registrovanje svetlosti i za prilagođavanje. Sad, pošto nema melatonina, nema spavanja. I onda počnemo da se nerviramo. Zašto ne mogu da spavam kad sam tako umoran? Trebalo bi da spavam, neću se naspavati, neću biti odmoran sutra. Kad kažemo trebalo bi da spavam, morao bih da zaspim, jer neću biti odmoran sutra, neću moći da nastavim da funkcionišem onako kao što sam naučio da budem efikasan. Od toga pravimo sebi strah ili bes. Izlučuje se adrenalin. Adrenalin povišava nivo stresa i mi smo sve manje u stanju da zaspimo. Kad smo uzbuđeni, nema spavanja. Kad smo potpuno opušteni, kad smo mirni, kad prihvatimo da ne možemo da zaspimo, onda ćemo zaspati lakše. Ali je pre toga važno da se isključe svi svetlosni signali u prostoriji koji se nalazi u mobilni telefon, da ne proizvodi ništa. Ako postoje neki punjači, da ih pokrijemo šašavom, da ne vidimo da tu postoji neka plavičasta ili zelena svetlost ili neka pulsirajuća svetlost u prostoru, ometaju spavanje. Ne možemo da zaspimo dobro. Takvi ljudi imaju, da kažemo, pokvaren san. Oni se bude u toku noći više puta, ustaju, odlaze i nerviraju se stalno oko toga i što je više stresa, to je manja šansa da se zaspi. Dakle, prvi korak je
da izađete na kraj sa stresom koji ste sami sebi napravili, da prihvatite da ne morate da spavate. Da kažete sebi, jako bih volio da zaspim, ali ako ne mogu, onda ne moram. Ostaću da ležim nepokretno na ovom krevetu, pa ću vidjeti šta će se desiti. Ako ostanete da ležite nepokretno na krevetu, da zauzmete vaš omiljeni položaj i da čekate da prođe vreme, da donesete odluku 1 sat, neću zaspati, ostaću budan kao sova u toku noći. Neće niko izdržati 1 sat da ne zaspi. Zadremat ćete, pa ćete se opet probuditi, pa ćete zadremati, opet se probuditi. Tako ćete shvatiti da možete da zaspite. Da ne možete da ostanete budni ako ste umorni, ako ste nepokretni. Jer kad ste nepokretni, onda taj stres, nema više stresa koji će proizvoditi adrenalin. Adrenalin će biti razgrađen iz tela. Druga mogućnost je da ustanete i da uradite nekih 20 sklekova. Jer se tad sav adrenalin koji je izlučen u krv potroši. 20 sklekova će vas učiniti umornim, počnete brzo da dišete, stres će se razgraditi. Kad to prođe, legnete se, odmorite i dok se opuštate, tad će vas savladati san. To je isto pouzdan recept. Ali isključite sve svetlosne draži u prostoriju u kojoj se nalazite. Treba da bude potpuno tišina, da nema nikakvih uznemiravajućih faktora. Ako imate sobu pored prometne ulice, onda će biti teško da zaspite, osim ako nemate troslojnu zaštitu od spoljašnjih zvukova. Onda je tu tišina pa ćete moći da zaspiti. Temperatura treba da bude nekih 18 do 20 stepeni u prostoriji. Nikako preko 20 stepeni, bolje 18 stepeni. I da imate jedan tanak pokrivač, tad ćete idealno spavati. I odmorit ćete se. Za oporavak vašeg mozga je potrebno da spavate bar 3 duboke faze spavanja. U samo dubokoj fazi se odstranjuje ono što se naziva otpad, metabolički otpad kod rada mozga. Taj metabolički otpad se nagomilava u takozvanom glimfatičkom sistemu koji se sastoji od providnih kanalića u mozgu i tu se nagomilavaju otpadne materije. One se odstranjuju samo kad se nalazimo u dubokom snu, u površnom snu, kad imamo nevoljne pokrete očnih jabučica. To je takozvana REM faza spavanja, tad se oporavljaju naše neuralne mreže. Ali metabolički otpad iz mozga se odstranjuje samo u dubokom snu. Ako nema dubokog sna, onda ste se ujutro probuditi umorniji nego što ste legli. Glimfatički sistem je ekvivalentan limfnom sistemu u ljudskom organizmu. Limfni sistem je zapravo čistač otpada iz našeg organizma. Tako glimfatički sistem koji se sastoji iz tih tankih prozirnih kanalića u kome se skuplja otpad, služi odstranjivanju onoga što je otrovno za mozak, što proizvodi osjećanje umora. Ako pijete kafu, onda ćete imati utisak da je umor prošao. To se dešava zato što su receptori za registrovanje umora u mozgu anestezirani kofeinom. Pošto ta anestezija traje 2 do 4 sata, kad prođe dejstvo kafe, vi ćete poželiti ponovno da popijete kafu da biste opet redukovali osjećanje umora. Ali supstance koje su zadužene za umor, one se nagomilavaju u glimfatičkom sistemu, tako da će vam trebati sve više kafe i na kraju prestaće kafa da deluje, jer dolazi do nečeg što se naziva habituacija. Mi se navikavamo na svaku situaciju i na svaku supstancu, pa nam treba povećanje doze. A što više povećavamo dozu, to će biti sve neprijatnije, jer povećanje doze tih blokirajućih sredstava ima i veliku kolateralnu štetu po nervni sistem. Sljedeće je ispravna ishrana. Vi znate da od toga šta unosimo u nas zavisi šta će iz nas da izađe. Da ako unosimo lošu hranu, ako ne vodimo računa o pravilnoj ishrani, što podrazumeva da jedemo zdravu hranu, da ne koristimo procesiranu hranu ili industrijski proizvedenu hranu, već da samo koristimo zdravu hranu. A šta je zdrava hrana? Zdrava hrana je ona koja je nezagađena. Šta je zagađeno više, meso ili biljke koje jedemo? Vi ste reći zavisi, ali je meso uvijek zagađenije oko 32 puta od biljaka. Ista količina mesa ima 32 puta više otrova u sebi nego biljka koja je prskana tokom cele godine. Zato što životinje jedu to prskano bilje i kad ga unose u organizam, otrovne supstance se talože u mesu, u zglobovima, u raznim tkivima kod životinja i
ako takvo meso jedemo, onda ćemo unositi znatno više otrovnih materija i otprilike posle 15-20 godina će se pojaviti problemi sa zglobovima, sa bolovima u leđima, sa bolovima u vratu, sa reumatskim promjenama. Sve je to posljedica nepravilne ishrane. Ali ako se krećete dovoljno, to je sljedeći faktor. Zdravo kretanje. Ako se krećete dovoljno, onda ćete svu većinu akumuliranih otrova u organizmu odstraniti preko znojenja. Tako da može da se kompenzuje dejstvo štetnih namirnica koje jedemo preko kretanja. Ako se i ne krećete i pritom se hranite nezdravo, onda je vjerojatno prognoza da ostanete zdravi dosta nepovoljna. I zatim imamo još nešto. To je ispravno mišljenje. Ja sam, baveći se mišljenjem, otkrio da postoji ukupno dve grupe ispravnog mišljenja. Dve grupe mišljenja. Jedno je plemenito mišljenje, a drugo je svakodnevno mišljenje. Plemenito mišljenje je analitičko, sintetičko, deduktivno, induktivno, intuitivno, kontraintuitivno, apstrakcija, generalizacija, kreativno i inovativno mišljenje, dok su dve uobičajene vrste mišljenja, analoško mišljenje i zdravi razum. Ove vrste mišljenja, analoško i zdravi razum, spadaju u grupu brzog mišljenja, dok onih 10 vrsta koje spadaju u plemenito mišljenje podrazumevaju sabranost i usmjeravanje napora na ono čime se bavimo, namerno mišljenje, traganje za problema. Ali prvo treba prepoznati probleme koje želimo da rešimo. Dok ove druge dve vrste mišljenja koje nazivam nižim nivoima mišljenja i nižim nivoima egzistencije, ispričat ću vam kako jedan moj prijatelj iz Nemačke, koga sam upoznao 1991. godine kad sam otišao u Nemačku, kako je on kao mašinski inženjer zaključio da treba da jede puno putera jer je imao problema da mu škripe zglobovi na nogama. I mislio je kad jede puter, time će podmazivati zglobove. To je analoško mišljenje. Kao što se podmazuju klipovi, ako ima dovoljno ulja, recimo dvotaktni motori, ja sam vozio nekad čamac na Dunavu, imao sam dvotaktni motor i morao sam uvijek da sipam u gorivo ulja. Otprilike je, ne znam u kojoj proporciji, 4 decilitre je došlo na jedan rezervoar ulja. I kad je to gorivo bilo, takozvana mešavina se pravila time i time su se klipovi podmazivali. Ako nema toga, onda klipovi zaribaju. Zagraju se, pošto nema klizanja. Inženjeri znaju šta to znači. Tako da je moj prijatelj Horst mislio da treba da jede puter, a ne margarin. I da treba da unosi puno putera. On je mazao na svako parče hleba pola centimetra debljine putera. I tako je to. Evo, kad sam ga jedno pitao zašto on to radi, kaže, pa znaš šta, ja sam inženjer i meni treba masti da mi se podmazuju zglobovi. A pošto je organizam veliki, meni treba dosta masti da se proširi po cijelom zglobovima. Misleći da će tako svi zglobovi dobijati dovoljnu količinu masti i neće ništa propadati. Naravno, zašrifljavali su mu se krvni sudovi jednog dana i razbolio se od moždanih udara i to je onda trajalo neko vrijeme, tako da sad više ne živi. I posljednja, ja organizujem školu ispravnog mišljenja. Jedna se naziva Izvor i snaga misli. I tu, na tom seminaru objašnjavam kako nastaju misli, odakle dolaze i kako možemo da osnažimo naše misli. I kako možemo da rigidno mišljenje transformišemo u fleksibilno mišljenje. Jer ljudi su biće koja su najprilagodljivija na ovom svetu. Na drugom mjestu dolaze pacovi i oni se rasprostranjaju od severnog pola do južnog pola. Isto tako su adaptivni, kao i ljudi. Ljudi su adaptivni zato što su oni najmanje snabdeveni fizičkim resursima za preživljavanje u divljini. Dakle, morali su da počnu da se udružuju, da razvijaju da bi mogli pravovremeno da se zaštite od ugrožavajućih faktora divljih zveri i ljudi se tako i razvijeli. Tako da su malo po malo razvili one funkcije uma o kojima ću kasnije govoriti. Posljednji faktor dobrog života je meditacija. Meditaciju u svakodnevnom životu
kad se kaže meditacija, svaki put tim podrazumijeva neku vrstu relaksacije, neku vrstu prijatnog stanja opuštenosti ili jednu vrstu izolacije iz svakodnevnog života. Ali meditaciju u svakodnevnom životu podrazumijeva da proglasimo sve ono čime se bavimo meditativnim objektima i da na meditativni način radimo ono što radimo. Dakle, da radimo potpuno predano, potpuno posvećeno. Bez obzira da li nešto volimo ili ne volimo. Mi imamo uvijek izbor da se pitamo da li je važno ovo za mene da uradim, iako to ne volim. Da li je važno da naučim anatomiju iz medicine? Niko ne voli da uči anatomiju jer tu treba puno učiti na pamet. Fiziologija isto. Vrlo malo ima razumevanja, ali najveći deo treba naučiti na pamet. A da ne govorim o kompletnoj patologiji, o kompletnom spisku bolesti sa simptomima. Uvijek se radi o opisu simptoma. Tek posle kad naučimo mnogo simptoma i mnogo diferencijalnih dijagnoza, onda počnemo da razlučujemo dijagnoze i da shvatamo da se može razmišljanjem doći do pravog rješenja, do pravih uzroka i do odgovarajućih mera ili do toga da nema za sad mera, da medicina ne raspolaže načinima lečenja toga. Onda počinju lekari da pomažu pacijentima simptomatski. Simptomatska pomoć je samo trenutno ublažavanje tegoba, ali na duge staze ono što je uzrok, to i dalje radi i razara organizam. Dakle, meditacija je nešto što nam omogućava da harmonizujemo naš nervni sistem i da harmonizujemo telesne procese. Ona nam omogućava da razvijemo instrumente mišljenja, da razvijemo one funkcije uma koje su najvažnije, koje se prve gube. Zašto se gube te funkcije uma? Zato što ih ne koristimo. Sad ćete da vidite koje su to funkcije uma i kako bismo trebali da ih koristimo. Prvi stup uma je koncentracija. Drugi je duhovna oštrina. Treći je duhovna snaga. Činjenje onoga što je ispravno, volja, podnošenje lagodnosti i istrajnost. Duhovna veština i na kraju kreativnost i inovativnost. Sad ćemo se pozabaviti koncentracijom kao prvom. To je jedna od najmlađih funkcija uma. Postoje dve vrste koncentracije. Jedno je ljudska koncentracija, a drugo je instinktivno vođena koncentracija. Kada jedan soko kruži iznad jedne poljane, on nema svesno usmerenu pažnju na sadržaj kojim se bavi, već postoji neki miš dole koji se kreće u njegovo vidno polje i njemu se aktivirao instinkt. On je fokusiran na toga miša sve dok ga ne ulovi. Ako mačka čuči pred jednom rupom čekajući da se pojavi miš, ništa je neće odvratiti od toga. Čim se pojavi miš, odmah će ga zgrabiti, pregristi i pojesti. Znači, to je instinktivno vođena koncentracija. Ljudska koncentracija je sposobnost svesnog usmeravanja pažnje na jedan pojedinačni objekat. Svesno usmeravanje pažnje na jedan pojedinačni objekat znači da osoba odlučuje čime će se baviti. Čak i ako se radi o neprijatnim sadržajima. A ako je to jako važno da se nešto uradi, ako je važno da se završi jedan projekat i imamo samo 5 dana da ga završimo, onda ćemo sedjeti i danju i noći nad projektom. Nećemo napuštati bavljenje projektom, nećemo odlutavati, već ćemo se posvetiti tome dok ne završimo projekat, ako smo procenili da smo u stanju da ga završimo. Isto tako ako učimo neki ispit, ako pišemo neki članak, hoćemo nešto da objavimo. Ja kad se bavim ovim pacijentima, kad radim terapiju sa njima, onda sam fokusiran tako da probam na što efikasniji način, što znači što brže i što elegantnije, što lepše da završim terapiju, da bi pacijent i ja imali zadovoljstvo u putu koji smo prešli i da on mi da feedback da sad zna kako da rešava svoj problem. Kad dođe kući, to će vežbavati dok potpuno ga ne reši. Tako da koncentracija je nužan uslov uspeha u životu. Ona je neophodan uslov, ona prethodi svim ostalim stubovima ljudskog uma. Postoje 4 nivoa koncentracije. Rekli smo, postoje 2 vrste. Jedno je instinktivno rođena koncentracija, jedno je svesno usmeravanje pažnje i bavljenje onim što želimo da uradimo, ili se radi o usmeravanju na jedan pojedinačni objekat ili na jedan proces kojim se bavimo, kojim hoćemo da upravljamo. A postoje 4 nivoa koncentracije. Prvo je nestabilna ili isprekidana koncentracija. To je kad se radi o svesnoj vođenoj. Druga je trajna koncentracija, ali nepostojana. Treća je trajna i postojana koncentracija. Četvrta je nenaporna koncentracija. Kada imamo zadatak da posmatramo jednu sliku, da se fokusiramo na nju, da je analiziramo, da je raščlanjujemo,
recimo da nismo talentovani ni za slikarstvo i da ne znamo ništa o vizualnim utiscima, da nam je to dosadno. Počnemo da se sođujemo. Šta će se onda desiti? Ako nemamo dovoljno duhovne snage i ako nemamo posebnu koncentraciju, onda će ona biti prekinuta nekim našim mozganjem. To se naziva na engleskom ruminacija. To ruminate znači preživati. Ko su preživari? To su recimo krave koje prvo ubace hranu u prvi želudac koji se naziva burag, pa onda kad legnu vraćaju je u usta i počnu da je žvaću. To se zove onda preživanje. I kad sažvaću, progutaju ponovo i odlazi u drugi želudac iz koga gdje se hrana natapa i onda ide dalje u creva. Tako da i ljudi se pretvaraju u preživare kada neke svoje ideje vraćaju pa mozgaju o tome. To je disfunkcionalno razmišljanje o nečemu što se desilo. Kad preispituju stvari iz prošlosti još jednom, vrte se u zatvorenom krugu, to se onda naziva ruminacija. Dakle, koncentracija je nepostojana kad ljudi nisu u stanju da izađu na kraj sa sopstvenom ruminacijom. Baš kad smo Ksenija dolazili iz Novog Sada, prišli smo tome šta sve saopštavamo našim pacijentima da bi prekinuli sa ruminacijom. Ja sam došao na ideju da kažem pacijentu da broji od 500 do 1 u intervalima po 7. Da li je moguće kad to radimo da u svesti imamo još nešto, da paralelno još se nečim bavimo? Nije moguće jer zahteva se potpuna angažovanost. 500 minus 7 je 493, minus 7 486, minus 7 479 i tako dalje. Do 1, nikad se neće doći do 1 jer je 500 nedeljivo sa 7. Ali kad tako oduzimamo, mi smo potpuno zaokupljeni sadržajem kojim se bavimo, nema više mozganja, nema uznemiravajućih misli i sećanja iz prošlosti, nema flashbackova, nema ničega, postoji samo bavljanje tim sadržajem. Kad odbrojimo do 100, već smo se udaljili od teme koja nas je uznemiravala. Nekako smo postali drugačiji, napravio se red u umu. Ksenija, šta si ti rekla da ti radiš s ovim pacijentima? Ja sam rekla da kod njih, kada su preplavljeni tim mislima, da uopšte ne mogu više da zaustavljaju tehnikom stop, pa sam im učila da prvo obrate pažnju na disanje, a onda preko toga da fokusiraju na aktivnost nekako izboru i da tako treniraju pažnju. I pokazalo se jedno i drugo da je uspešno u radu sa tim ruminirajućim pacijentima, jer oni stvarno imaju automatske misli koje se nazivaju negativnim automatskim mislima, koje onda proizvode mentalno đubre i oni plivaju u svojoj depresiji ili u svom besu ili u svom osjećanju povređenosti, ne mogu da izađu iz toga. Cilj je da se preko meditacije razvije koncentracija od nepostojane do postojane. Postojana koncentracija je kada smo u stanju da posvetimo pažnju onome čime se bavimo uz oscilacije, malo smo više prisutni, malo smo manje prisutni, ali da nikad ne izgubimo iz fokusa ono čime se bavimo. Fokus podrazumeva da apstrahujemo sve one ometajuće faktore koji se javljaju u pozadini i da uvijek držimo u fokusu ono čime se bavimo. Tad smo već napravili jedan veliki skok u kvalitetu koncentracije. Treći nivo koncentracije je kada uz maksimalni napor uspevamo da se fokusiramo na ono čime se bavimo, da ne dozvolimo da u periferiju pažnje uđe bilo kakva draž s polja. Da budemo toliko intenzivno zaokupljeni snagom naše volje onim čime se bavimo, dok to potpuno ne izguramo do kraja. To je takozvana stabilna koncentracija. I posle toga, kad to uvežbavamo mnogo puta, javi se takozvana laka ili nenaporna koncentracija. Ono što smo nekad radili teško sa velikim naporom, to odjednom postaje lako. To znaju muzičari koji uvežbavaju da sviraju skale. U početku ide skala sporo, pa nema ni ritma u tome. Tonovi nisu čisti. Kad postanu čisti tonovi, onda počnu da ubrzavaju skalu. Ali uvijek moraju da vode računa o tempu, o brzini kojom to izvode. Dok ne dođe do toga da mogu da 30 dvojine sviraju kao trrrr, tom brzinom da se odsvira skala. Da svaki ton čuje kao jedan otkucaj u glasnom izgovaranju glasa r. Rrrr. To je onda veština. Kad neko počne da svira sa lakoćom jednu skalu, nenaporno,
onda je to majstorska koncentracija. To je nenaporna koncentracija. Tad se sve izvodi sa lakoćom. Isto tako možemo sa lakoćom da rešavamo i zadatke koji su nam bili teški. I ako prihvatimo da to ne mora da ide brzo, onda će ići onim putem koji može. Ako vidimo da ne možemo nešto brzo da naučimo, onda i ne moramo da naučimo brzo. Naučimo onim tempom koji možemo. Tada ćemo početi da uživamo u tome da stičemo novo znanje. Ako zauzmemo taj stav, bilo bi lepo kad bih to mogao da naučim brzo, ali ako ne ide, onda ne moram. To me rasterećuje. Uradit ću onim tempom koji mogu. Tad znamo već da ćemo naučiti kad izvijemo dovoljno vremena i kad se posvetimo samo tome. Kad razvijemo nenapornu koncentraciju, tad smo stekli preduslove za ulazak u viša stanja svesti. Sljedeća dimenzija je duhovna oštrina. To je ono što je Raymond Carter 60. godina, jedan čuveni američki psiholog, otkrio kada je imao zadatak da konstruiše merne instrumente za profesionalnu selekciju agenata u CIA u Americi. Zadužila ga je američka vojska da nađe instrument kako da otkrije najsposobnije ljude koje bi onda uzeli u CIA i obučavali da budu njihovi agenti, tajni agenti. I onda je on dobio jedan ranč u Teksasu i dobio je ne znam nekoliko desetina saradnika i izmislio je postupak multifaktorske analize. Pre toga je postala dvofaktorska analiza koju je Hans Eysenck upotrebio kad je u Londonu razvio svoju teoriju, dvofaktorsku teoriju ličnosti. A kad je Raymond Cattell dobio laboratoriju i dobio toliki broj zaposlenih i testove i saradnju sa svih strana, onda je standardizovao testove. I tokom izrade testova ličnosti otkrio da postoji i nešto što se naziva fluidna inteligencija. On je podelio na dve vrste inteligencije. Fluidna je kristalizovana. Fluidna je ona koju je nazvao prirodnom bistrinom. Svako raspolaže jednom količinom prirodne bistrine kad dođe na ovaj svet i razvije je od 1. do 18. godine, dok oni koji zamenjuju svoju prirodnu bistrinu znanjem i iskustvom, oni na račun prirodne bistrine zaglupljuju, ali onda imaju toliko znanja i iskustva da se nalaze u životu i kompenzuju onu prirodnu bistrinu koja im je išezla sopstvenim znanjem i iskustvom. Tako da recimo većina ljudi već od 18. godine, kažu psiholozi koji su kasnije to merili, i to je praćeno u periodu takozvanog testovnog romantizma u istoriji psihologije od 60. godina do 90. godina. Psiholozi su verovali da sve mogu da mere testovima, pa se pokazalo da to nije moguće. Taj testovni romantizam je bila jedna zabluda. Psiholozi su onda ispitivali inteligenciju i konstatovali su da naša prirodna bistrina ili fluidna inteligencija od 18. godine počinje da opada prvo lagano, a zatim od 45. godine rapidno propada, do 60. i 70. godina se potpuno izgubi iz naše svesti. Međutim, onda su neki otkrili da postoje stari ljudi koji imaju visoku fluidnu inteligenciju i istovremeno visoku kristalizovanu inteligenciju. Pa su se zapitali kako to? Onda su preko istorija slučajeva otkrili da oni koji su imali visoku fluidnu inteligenciju su bili ili majstori sa Dalekog istoka koji su meditirali celog života, ili monasi koji su meditirali dnevno po 2 sata, ili oni koji su radili kao naučni istraživači aktivno pa su koristili svoje mentalne sposobnosti za rješavanje problema, i to one sposobnosti koje nisu bile zasićene znanjem i iskustvom, već samo one koje su bile zasnovane na njihovoj sposobnosti usmeravanja na problem, razumevanja problema i onda traganje za rješenjem. Isto tako i oni koji su se bavili kreativnim sadržajima života, oni su uspjeli da očuvaju sopstvenu fluidnu inteligenciju. Ali pošto je to najmanji broj ljudi na svetu, oni su otprilike na svaki 100 miliona desi po jedan koji imao visoku fluidnu inteligenciju, onda možete misliti kako je to retka sposobnost kod starijih ljudi. Dok od 10 do 18. godine kod svih je fluidna inteligencija prisutna, a od 18. godine počinje da opada. Opada i postoje 2 načina gubljenja te sposobnosti. Prvi je način kad se ugase neuralne mreže zbog toga što ih ne koristimo. Kao da su neuralne mreže zaspale. Sad, kad zaspe neuralne mreže, one su nam nedostupne. Bilo kakva draž s polja ili iz našeg uma i bilo kakav zadatak koji hoćemo da rešimo, neće probuditi neuralne mreže koje su zaspale.
koje su zadužene za fluidnu inteligenciju, za našu prirodnu bistrinu. I ako te neuralne mreže jedno vreme ostaju neaktivne, onda je to obaveštenje za takozvane ćelije čistače u našem mozgu. Mi imamo u mozgu dve vrste ćelija. Neurone, to su nervne ćelije, imamo glijalne ćelije koje su između ostalog zadužene i za održavanje nervnog sistema očišćenog od svih onih pasivnih delova koji su uspavali. Onda dođe glijalna ćelija jedna na kraj jedne neuralne mreže na sinapsu, probuši je, progrize, počne da je gricka, jede i tako ide od sinapse prema nervnoj ćeliji, dođe do nervne ćelije, pojede se nervno vlakno, ostane gola nervna ćelija. A tih nervnih vlakna ima iz nervne ćelije između 500 i 20.000 izraštaja u jednoj nervnoj ćeliji. Tako da glijalne ćelije, čistači, imaju jako puno posla. Imaju šta da jedu, one se hrane čisti nervni sistem i to je proces koji neprekidno traje. Nama se ugasi neka neuralna mreža i sad glijalne ćelije ne stignu, toliko ima posla da ne stignu da se pozabave svim tim ugašenim neuralnim mrežama. O tome kako se one aktiviraju, bit će reći kad počne da govorim o praksi meditacije i praksi ličnog razvoja. Onda imamo još nešto što se naziva duhovna snaga. To je treći stup ljudskog uma. Duhovna snaga je poznata kao rezilijencije ili otpornost materijala. Oni koji su inženjeri ovdje znaju šta znači kad jedna čelična opruga je dobra, onda ona ne menja oblik. Čak i kad se izmeni oblik, ona se vraća u prvobitni oblik, pošto je opruga. Bez obzira kojom snagom delujemo na nju, ne možemo da je slomimo. A ona ima rezilijenciju, znači uvek se vraća u prvobitni oblik. Može tek posle izlaganja jednoj sili u jednom pravcu, posle mnogo pokušaja i posle dugog boravka u jednom položaju dolazi do menjanja neke strukture materijala i onda ne može da se ispravi do kraja. Popušta rezilijencija. Tako i ljudi koji imaju visoku rezilijenciju imaju jaku volju, imaju istrajnost, ali istovremeno imaju veliku prilagodljivost. A za prilagodljivost i za rezilijenciju je potrebno imati sposobnost ispravnog razmišljanja na nekoj situaciji i sposobnost fokusa na ono čime se bavimo. Dakle, rezilijencija je nešto iz čega nas, ako postoji nedovoljna rezilijencija, nedovoljna otpornost na nelagodnost, takvi ljudi, Albert Ellis, moj veliki učitelj iz kognitivne psihoterapije, kod njega sam bio u Njujorku početkom 90. godine završio to. Aksenija je bila početkom ovog milenijuma, tamo sam ja poslao da završi specijalizaciju. Ja sam imao priliku da budem sa Ellisom, da budem njegov neposredni učenik. I Ellis je rekao, postoje 3 nivoa tolerancije na frustraciju. 0, niska i visoka. Oni koji imaju 0 tolerancije na frustraciju, njih je nazivao fucking babies. To su bebe koji dođe na ovaj svet, one odmah vrište na svaku nelagodnost. Na najmanju nelagodnost vrište jer nema podnošljivosti nikakve frustracije, nikakve nelagodnosti. Onda se navikavamo vremenom, neki se osposobi da podnose neke nelagodnosti u životu i ostanu na tom nivou. Oni imaju nizak prag tolerancije na frustraciju. Čim dođe do neke neprijatnosti, ako ona traje ili ako se povišava, u jednom momentu počinju da se bune protiv toga, počinju da pate. Dok drugi koji imaju visoku toleranciju na frustraciju jer su se utrenirali da podnose nelagodnosti, njima ne bude nikad toliko teško u životu. Prosto zadivljujuće je da neki mogu stvarno da podnesu veliku neprijatnost i svako od nas ima u nekoj oblasti svog života visok prag tolerancije na frustraciju, visoku nelagodnost mogu da podnesu, dok u drugim oblastima ne mogu da podnesu skoro ništa. I to je karakteristika ljudskih bića, da oni uvek u nekim oblastima pate dok se u drugim oblastima osjećaju suvereno. Neki imaju socijalnu anksioznost, neki imaju strah od ovakvog javnog nastupa, kao što sam ja sada što vam pričam o stvarima o kojima vjerojatno malo znate i pokušavam da nađem neki zajednički imenilac da bih sve osposobio onim osnovnim pojmima da razumeju o čemu se radi u ličnom razvoju. Tek kad dođemo do meditacije shvatit ćete zašto je meditacija taj put ličnog razvoja, zašto je to suštinski put. Zatim imamo, rekli smo, duhovna veština je sposobnost preciznog opažanja stvarnosti kakva jeste, sposobnost istovremenog opažanja
dva ili više objekata ili procesa, bez davanja prednosti jednom od njih, sposobnost uočavanja razlika između sličnih objekata i sposobnost preciznog i brzog izvođenja mentalnih operacija. I na kraju kreativnost. Kreativnost je karakteristika ljudskog roda koja počinje da se gubi od 6. godine života. Oni koji je koriste do 20. godine otprilike izgube 90% sopstvene kreativnosti, a oni koji ne koriste, oni izgube svu kreativnost, pa onda veruju da postoje ljudi koji su obdareni za kreativnost, ljudi koji su nekreativni, koji su prosto intelektualno i mentalno sterilni i ne mogu ništa novo da naprave. Što naravno nije tačno. Sva deca su kreativna do 6. godine života. Onda ulaze u školski sistem koji ih prisiljava da misle u fijokama i daju im se šeme koje treba da nauči i po kojima treba da rade i tako se gasi fluidna inteligencija i kreativnost. Osnova kreativnosti je fluidna inteligencija, a ono što smo naučili, znanje i iskustvo nam omogućava da razvijemo inovativnost, da poboljšavamo ono što postoji, a ne da stvaramo nešto novo iz ničega. A kreativnost je upravo stvaranje iz ničega nečega novog. To je ono što oni koji su religiozni veruju da Bog čini, Bog stvara stvari. A i ljudi mogu da stvaraju nešto novo, po tome se približavaju Bogu. Neki su stvarali nešto novo, neki su samo otkrivali postojeće ili su možda nešto popravili, dopunjavali, proširivali ili produbljivali neku oblast. Međutim, istinska kreativnost je svojstvena svima. Šta je meditacija? To je mentalna vežba kojom se unapređuju opisani stubovi uma. Pre svega 3 stuba uma su nosioci našeg uma. To su koncentracija, duhovna oštrina i duhovna snaga. Ostalo su izvedeni iz ta 3. A to su duhovna veština i kreativnost. One počivaju na prethodna 3 stuba uma. Koncentracija, duhovna oštrina i duhovna snaga. Dakle, koncentracija, prirodna bistrina i rezilijencija, nekim naučnim jezikom da kažemo. To je ono što bi bilo poželjno da sačuvamo da ne propadne, a to se održava i unapređuje meditacijom kao jednostavnom mentalnom vežbom. Svaka mentalna vežba koja se koristi kao meditacija je zadatak koji je vrlo jednostavan, ali je prosto ne može se izvesti do kraja. On je jednostavan i težak. Jednostavan znači nije komplikovan, ali nije lak. Recimo, ako donesete odluku da dok meditirate, zatvorite oči i posmatrate vaš dah ovde. Pratite izdah i udah, izdah, udah. I da ništa drugo nemate u svesti, da se nijedna druga misao ne javlja. Konstatovat ćete da li je to moguće. Ali ako biste imali zadatak, recimo, da brojite od 10 do 1, ali da imate pravo da kažete 10 kad napravite udah i izdah i da za vreme tog intervala niste imali ni jednu misao, ni jedno sećanje, da niste odlutali, onda imate pravo da kažete 10, pa onda idete dalje. Ponovo udah, izdah, pa kažete 9. Šta mislite, dokle biste došli kad biste... Ne biste došli dalje od 10 za početak. Maksimalno oni koji imaju vrlo snažnu volju, koji imaju treniran um, koji meditiraju bar 5 godina, oni dođu maksimalno do 7. Dalje ne mogu doći jer se javlja neka misao. Oni koji su pošteni prema sebi nikad neće priznati da se tokom jednog udaha i izdaha nije javila ni jedna misao, ni jedno sećanje, ni jedna ne ideja, evo sad nisam mislio ništa, sad mogu da kažem 10. To nije tačno, onda ste izneverili sebe, jer čim je došlo misao, nisam mislio ništa. To je već prethodilo onom brojanju. Kad god dođe neka konstatacija, bilo kakav trag jedne misli, bilo kakvo komešanje vašeg uma, ako um nije potpuno prazan, potpuno čist, dok radite to onda nije meditacija, to je pokušaj da meditirate. Jer zapravo naše svakodnevno stanje je stanje mlakog transa. 95% ukupnog života provedemo u mlakom transu ili dubljem transu, budnog života, a 5% odlazi na potpuno jasno, kristalno jasno stanje svesti. Samo oni koji neprekidno se usmeravaju na sadržaj kojima se bave, koji napuštaju sadržaj kojima se bave, oni su u stanju da budu prisutni, jer cilj ličnog razvoja je da budemo prisutni, a ne da živimo u prošlosti ili u budućnosti. Prošlost ne postoji, budućnost ne postoji, postoji samo ova sadašnjost. Postoji namera da se negdje stigne u budućnosti. Ako znamo kuda hoćemo da stignemo, onda ćemo se baviti onim na što možemo da utičemo. Znanje i praksa. Za lični razvoj je potrebno i znanje i praksa. Da vidite u kakvom se odnosu nalazi znanje
praksa. Put plemenitog uma objedinjuje put znanja, razumevanja uma i put prakse, meditaciju. Meditacija je put prakse. Put znanja je bez prakse jalov, a put prakse je bez znanja slep. Zašto je to tako? Ako ne znamo kuda hoćemo da stignemo i počnemo da idemo, da li ćemo stići tamo gdje hoćemo? Nećemo. Najvjerojatnije ćemo promašiti cilj. Ako ne znamo kuda hoćemo da stignemo, onda je svejedno. Bilo gdje da krenemo, negdje ćemo stići. A ako imamo znanje, a ne krenemo s mesta, opet nećemo nigdje stići. Dakle, znanje nije dovoljno za promjenu. Znanje je samo uslov za akciju. Istina je preduslov za dobru akciju. A ako imamo pogrešno znanje ili neznanje, onda nema ni dobre prakse. Prema tome, za dobru praksu je potrebno imati pravo znanje. Ja sam pokušao da vam izložim znanje na kojem počiva ovaj put, ova teorija ličnog razvoja. Jer kad sam dobio od mog majstora zadatak da prilagodim učenje zapadu, onda sam razmišljao i pošto ja sam po prirodi 80. godine bio naučnik i stalno sam istraživao. I onda je to ostalo u meni da uvek tragam za istinom, da se trudim da nađem empirijski zasnovane puteve. Pa sam pratio literaturu, postao sam član Američke psihološke asocijacije i bila mi je dostupna baza podataka Američke psihološke asocijacije. To je najveća profesionalna organizacija na svetu. One imaju sada preko 500.000 članova u Americi, psiholozi. I ima baza podataka svim istraživanjima i ja sam stalno tamo boravio, pratiš šta se dešava u svetu da bih ostao na posljednjem nivou nauke. I onda kad sam shvatio da je to postalo sve jedan partijski rad, da postoji sistem bodovanja, kakvi se radovi objavljuju, gdje se objavljuju, dodeljuju se bodovi, prave se rejtinzi naučnika, onda mi se to malo smušilo pa sam odustao od svega toga. Iako sam nastavio da objavljujem radove, posljednji bio koji sam objavio na Nemačkom kongresu za primenjenu psihologiju. O jedna metoda koju sam razvio za analizu individualnih potencijala koji Ksenija uspešno primenjuje ovdje u Srbiji već dosta dugo. Sad, kako izgleda taj put kojim se može ići? Etape ličnog razvoja je značajno. Počinje se sa nečistim umom. Kad se jedna beba rodi, prva reakcija bebe koja se rodila je da zavrišti. Zašto? Zato što je konfrontirana sa prvom nelagodnošću. I pošto nema nikakvu sposobnost podnošenja nelagodnosti, postoji biološka reakcija vrištanje. Jer bebe je u majčinoj utrobi zaštićena od svega. Ne mora ni da diše, ne mora ni da žvaće, ne mora ni da urinira ni da defecira, zato što preko majčine krvi se hrani, ona samo raste i tamo boravi u jednom prijetnom stanju. I kad dođe do porođaja, odjednom mora da udahne vazduh. Pa onda se javljaju grčevi u stomaku, mora da počne da jede, da sisa majčino mlijeko. Odjednom mora i da bude budna i da spava. Dolaze čulni utisci. Telesne senzacije na koži, pošto se radi o nervnim završecima na koži koji su vrlo osjetljivi, sve se živjeva kao bol. Dodir je bol. Strojanje vazduha je bol. Tkanina preko kože je bol dok ne dođe do habituacije. Kad se navikne na te stimuluse, onda se javljaju druge neprijatnosti. I moja ideja je da svaka beba koja se rodi donosi na ovaj svet jedan prazan duhovni kontejner u koji onda život ubacuje prijatnosti i neprijatnosti koje se nagomilavaju. I taj kontejner, duhovni kontejner, raste. Negdje pred početak adolescencije duhovni kontejner postaje tako velik da se kod adolescenata javlja neizdrž. Onda počinju da beže iz škole, počinju da se anesteziraju. Anesteziraju se preko kompjuterskih igrica u modernom dobu, preko jela, preko traganja za čulnim utiscima, preko konzuma, preko kupovine i tako dalje. Anesteziraju se preko socijalne interakcije. Izbjegavaju sve ono što je neprijatno i pribjegavaju sadržajima koji dovode do zadovoljstva. Tako da
iz jednog nečistog uma nastaje jedan anestezirani um, pošto ljudi koji imaju nelagodnosti i smatraju da ne mogu da ih podnesu, počnu da se anesteziraju. To je onda dobro područje za one koji prodaju drogu, za prodaju alkohola, za prodaju duvana, marihuane. I to su sredstva za anesteziju. To su ponude to su razne kladionice, razne kockarnice gdje postoje automati i time se anesteziraju ljudi. Kad su anestezirani umovi, mi imamo urođenu tendenciju da budemo slobodni. Anestezija pravi od uma zarobljeni um. Sad, kad se um zarobi, onda to novi bol koji imamo. Kad se um zarobi, onda hoćemo i taj bol da anesteziramo. Pribjegavamo novim načinima anestezije. Ja sam, kad sam ostavio pušenje, zamenio ga trčanjem. Prvog dana sam prešao 10 km od Petrovaradina do Bukovca i nazad. Onda sam shvatio, ja mogu da trčim, nisu mi pluća bile zapušena. I onda sam tog poslijepodneva kupio patik i opremu za trčanje, šorc, majicu i krenuo da trčim svakoga dana, po 10 do 15 km na relaciji Petrovaradina, Oficirska plaža u Novom Sadu i nazad. To je Dunavski nasip. I onda sam jednu zavisnost zamenio drugom zavisnošću. Ja sam žrtvovao svoju slobodu za trčanje. Kad sam to shvatio, prestao sam trčim pa sam počeo da vežbam jogu. Jogu sam mogao da radim 15-20 minuta dnevno, a ne da trčim 1 sat svakoga dana. Mogao sam da radim jogu i svaki drugi, treći dan ili možda jednom nedeljno i opet sam ostao u dobroj formi. Dakle, smanjio sam moju zavisnost. Stekao sam neku vrstu moje lične slobode, dobio sam je nazad i tad sam postao mnogo funkcionalniji. Ali se javila nova strast, nova zavisnost. To je sviranje na gitari. I kad sam shvatio da ako hoću da sviram dobro na gitari, treba mi da vežbam dnevno bar 4 do 6 sati. I to je bilo žrtvovanje lične slobode za jedno zadovoljstvo. Pa sam onda i od toga odustao. Tako da mi smo izloženi sadržajima u ovom životu koje možemo da podmirujemo, da žrtvujemo to za našu slobodu i da vidimo koji su to sadržaj. Ako se radi o nekim konstruktivnim sadržajima koji su korisni za nas i za svet oko nas, ili da nisu bar ugrožavajući ni za koga, onda je to dobar način prodaje svoje slobode za neku vrstu zadovoljstva, za neku vrstu neslobode, za neku vrstu koristi za ovo čovječanstvo. Dakle, mi smo vidjeli za sad nečisti um, anestezirani um i zarobljeni um. Kada shvatimo ovu logiku koju sam sad objasnio, vi ste sad to razumjeli, da ako nastavite da živite kao do sada, da ste stalno oscilovati između anesteziranog uma i zarobljenog uma i da vaša potreba za unutrašnjom slobodom neće biti podmirena dok god ne nađete način da prođete i anestezirani um i zarobljeni um. Da dođete u stanje neutralnog uma. Kad ste ovo shvatili, sad ste u stanju neutralnog uma. Sad imate mogućnost da shvatite da postoji neki duhovni kontejner u vama i da hoćete da taj duhovni kontejner upoznate. Vidite kakvo je đubre tamo, kakva su zadovoljstva tamo. I tu počinje meditacija. Meditacijom mi upoznajemo sebe. To je prvi put da krenemo ka upoznavanju sebe. Da vidimo koje su to naše blokade, koje su naše neuroze, koji su naši strahovi, koji su naši besovi, koji su naše osjećanja povređenosti, koje su naše ljubomore, naše zavisti. Kad postanemo iskreni prema sebi, kad počnemo da se bavimo time, mi ćemo, kad upoznamo sve te blokade koje imamo u sebi, sve ta opterećenja, onda ćemo biti spremni da u sve to unesemo neki red. Dakle, prvi korak je da nam um postane jasan, da sami sebi postanemo jasni. Da vidimo kakve su nam blokade, kakva su nam opterećenja, kakva nam je patnja koju nosimo sa sobom, šta hoćemo da promenimo. Kad nam sve postane jasno, to je onda sljedeći nivo, jasan um. Odnosno, prvo je neutralni um, to ste dobili ovdje preko ovog mog objašnjenja između anesteziranog i zarobljenog uma. Onda dolazi neutralni um. Zatim dolazi jasan um. Posle jasnog uma dolazi uređeni um. Uređeni um je kad počnemo da unosimo red u sve to što se nalazi u duhovnom kontejneru i da postavljamo na pravo mjesto, da vidimo šta ćemo iz toga da koristimo, šta nam je tu korisno, što imamo, šta nam nekorisno, da napravimo jednu vrstu klasifikacije čega hoćemo da se oslobodimo, a šta hoćemo da zadržimo. I kad to dođe, onda idemo ka takozvanom čistom umu. Um postaje čist kad se oslobodimo svega onoga što je suvišno, kad ostanu samo korisne stvari koje su na duge staze
u funkciji našeg dobrog života i u funkciji dobrog života ovog čovječanstva, funkciji unapređenja života u svim njegovim pojavnim oblicima. I sve se to postiže preko 4 vrste aktivnosti. To je sad praksa meditacije. To neće se puno zadržavati. Postoji meditacija u svakodnevnom životu. To je kao neka formalna vežba. Ja sam svojevremeno trenirao karate kad sam živio u Beogradu i u karateu postoje formalne vežbe. To je udarci. To je jedna formalna vežba. A zatim kad se to primeni u životu, onda udarac u protivnika. U protivnik se onesposobljuje. Kad se dobro izvede udarac, protivnik se onesposobljuje ako ima snage, ako se koristi okretanje sa kukom, onda se tom udarcu da velika snaga. A ako se da samo ovako, ako se udari, nema snage taj udarac. Mora da bude istovremeno sa okretom kuka da bi se snaga tela prenela u taj udarac. Prvo su svakodnevne meditacije, drugo su gdje se simulira meditativni život tokom jednog povlačenja, jednog retreata. To su trojice koje postoje u okviru svih religija. Iako ovo učenje je areligiozno, ateističko, jer nema nikakvog Boga, nema nikakve religije. Postoje funkcionalna pravila koja nam omogućavaju da shvatimo da se radi o unapređenju života u njegovim pojavnim oblicima, ne samo ljudskog života, već svih živih bića. Jer je zadatak naš da sačuvamo onu šarolikost života koja život čini interesantnim. Prema tome, jedno je svakodnevne meditacije, drugo su meditativne nedelje. Treće je meditativni dan, kad se pravi jedan dan gdje se zainteresovani skupe i jedan dan provedu u meditacijama, sedenje meditacijama, hodanja. Sve interesantnim predavanjima tu se kombinuje put prakse i put znanja. I na kraju dolazi takozvana razvojna putovanja. Razvojna putovanja počivaju na moje teoriji kreativnosti koju sam razvio sa idejom da ljudi su izgubili kreativnost od 6. godine života dok nisu odrasli i da je poželjno da im se vrati kreativnost, da ne bi se pretvorili u biće konzuma. Jer kad počnemo da konzumiramo, mi se pretvaramo u robove. Oslobađanje od konzuma se dešava samo kad počnemo sami da proizvodimo sadržaje koje ćemo konzumirati. Kad naš um postane kreativan, kad on postane za sebe kreativnost, to je nazivam subjektivnom kreativnošću. Na taj način mi razvijemo osjećaj za lepo, osjećaj za korisno, osjećaj za ono što je dobro u odnosu na ono što je loše ili što je zlo. I kad počnemo da se bavimo time i da razvijemo te dimenzije koje su nama urođene, onda tako postajemo pravi ljudi. Razvojna putovanja počivaju na ideji da postoje neke izumrle civilizacije na ovoj planeti koje imaju sopstvene kreativne obrazce koji se prepoznaju na takozvanim mestima gdje je ta civilizacija činila veliki razvojni skok koji je išizla. Postoji civilizacija Inka, Maja, Acteka i Tolteka u Latinskoj Americi. Zatim postoji stara civilizacija Kine, stara egipatska civilizacija, stara indijska civilizacija, stara burmanska civilizacija, tajlandska civilizacija, nepalska i tibetska civilizacija. Na ta mesta sam odlazio sa mojim meditativnim učenicima i onima koji su htjeli da se razvijaju. Odlazili smo i u Tajvan i prepoznavali smo etape razvoja te civilizacije. Kad se izložimo tim obrascima razvoja jedne civilizacije i kad ih apsorbujemo, bez obzira da li mi to hoćemo ili ne, kad se izložimo stimulusima s polja koji imaju izvesnu strukturu, kreativnu strukturu, kad se oni utisnu u našu svest, onda se naša evropska kreativnost multiplikuje sa onim kreativnim potencijalima gdje smo bili, tako da mi proširimo vidike, postajemo kosmopoliti, nismo više nacionalisti, nismo više lokalni stanovnici jedne oblasti, već postajemo stanovnici zemlje, a zemlja je više dimenzionalna. Dakle, što se više izražemo obrascima, kreativnim obrascima stranih civilizacija, to mi proširimo naše vidike i multiplikujemo naše kreativne potencijale. Na taj način izgubimo želju da konzumiramo i postajemo neko ko stvara sadržaj za sebe. Hvala vam na pažnji. Ako ima nekih pitanja, otvara se diskusija. Bilo koje pitanje možete postaviti. Hvala gospodinu Vlajkovu na ovom zaista fantastičnom predavanju. Ja sam, pravo da vam kažem, uživao. Mnogo toga nam je sada jasnije zašto živimo u ovakvom svetu i kakav je taj svet. Mi ga stvaramo svojim delima, ali
kojima prethode naše misli. Na stranu činjenica da postoje ljudi bez mozga, što je pokazala moderna medicina koristeći ovu magnetnu rezonansu. Nađeni su ljudi koji imaju jednu veliku prazninu u glavi, neku tečnost, zaboravio sam kako se zove, pri čemu nedostaje nekih 95% mase mozga. Gde je ta naša misao? Nije to toliko ni važno koliko poznavati ove mehanizme na koje nam je ukazano i mislim da je to od izuzetnog značaja za našu budućnost jer smo se malo zaboravili. Ali ja sam oduševljen, ja sam zaboravio ko je autor one izreke kakve su ti misli, takav ti je život. Da li je to otac Tadej ili je patrijarh Pavle, nebitno je. Ali je ljudi, verujte mi, jako, jako važno šta mislimo. I evo ovdje smo jako lepo mogli da vidimo kako možemo da kontrolišemo ne samo svoje fizičko telo, svojim namerama, instiktima ili kako već, nego i svoj um, svoju misao, svoju svest. A uticaj jednog na drugo, evo zajedno, hvala vam na ovom lepom predavanju, mi smo pokazali u jednom eksperimentu, u jednom merenju, ta sprega duha i tela je ogromna. I svi vi, uglavnom manje više, odnosno svi mi znamo da čak i bolesti, jedan veliki deo bolesti koji nema neki fizički uzrok, da smo stali na ekser ili ne znam šta, dolazi iz našeg uma, iz naše glave. Dakle, jedno lepo predavanje i ja vas molim sad za pitanja da iskoristimo dok nam je gospodin Lajkov ovdje. Izvolite. Mislim, ja sam veoma da kažem ispričao vašim predavanjem, mislim da je vrlo cjeloviti. Dali ste veoma ispričano predavanje, jer cjeloviti pogled na psihologiju, odnosno se zaželi istočnu tradiciju. Vi ste vjerojatno preko budizma, vaš učitelj vjerojatno za budizam i on je, da kažem, mislim, primjenio mnoge stvari iz budizma. Ja bih samo htio da obratite pažnju na jedan isto bitan spis istočni, to je, da kažem, iz hinduizma, to je, čuli ste za Patanđali, čuli ste za Šankaru, tako? Tu je dato u jogi, odnosno Yoga Sutra, Patanđali je dato sve ovo što ste vi izložili, a na jedan vrlo egzaktan način. To je, mislim, zapanjujuće da je to pre 20 vekova neko uspeo da kažem, sintetizuje i da jednu celovitu sliku. Mislim, ko proučava tu jogu, ono će znati. Imate mnogo komentare Oša, onda imate Maharišija, imate, da kažem, sada je ovaj Zagrebačan Adrian Pedro-Kesija, ona, da kažem, studiozno obradio tu temu, tako da bi on skrenuo pažnju da kažem, ovo je kompletno, ali kažem da još dublje se uđe, mislim da Yoga Sutra kako traja dao jedan istu celovitu pogled. Hvala na komentaru. Ja sam mislio da imate neko pitanje. Ne, mislim, celovitost, dali ste sve kompletno, ne imam šta da se pitam, ja nemam šta. Da samo, ja sam da skrenem vašu pitanje. Hvala. Je mogu ja? Da, Tema koju ste govorili mi je jako bliska, što je jako pohvalno. Vi ste to sa medicinske strane obuhvatili sve kako je najbolje i najlakše pomoći da današnji čovek shvati da pomogne sam sebi. Da li možete da mi kažete svojim rečima, mislim, bilo bi, pošto ste pričali o meditaciji, ovo je više sa zdravstvenog medicinskog aspekta. Kako ćete da objasnite običnom čoveku koji nema veze o čemu pričate, koji je uvod u meditaciju da on može sam sebe da odvoji od problema i uopšte okoline koja ga okružuje. Znači, da sam sebi može da pomogne. Prostim rečima, da ne bude vezano za psihologiju, filozofiju. Znači, da on sam može u svakodnevnom životu da se isključi od svega, da se usmeri, da bude svoj na svom i da radi na sebi. Ono što ste pričali je meni više deluje kao tamna noć duše, upoznavanje sebe. Kad se
se ulazi mnogo duboko u sebe. Samo da objasnite da običan narod, čovjek koji nema blage veze o čemu pričate, kako će najlakše sebi da olakša i da dođe do stanja da može sebi da pomogne. Pitanje je jednostavno, ali je vrlo komplikovan odgovor. Kad tragamo za pojmom meditacije, otkrićemo da se meditacija koristi za redukciju stresa, za opuštanje, za aktiviranje mentalnih funkcija, za prevazilaženje blokirajućih emocija, za prevazilaženje nekih psihičkih bolesti. Ali kako ja to radim? Ja to radim tako što pravim eksperimente kad dođu kod mene na uvodni seminar u meditaciji. Radim jednu probnu meditaciju da svi shvate da je meditacija jedna jednostavna mentalna vežba koja se stoji u tome da se ponavlja neka mantra. Objasni se poreklo mantri i kako se ponavlja. Ponavlja se, recimo kad se radi o mantri, on može da se peva, može da se ponavlja individualno, može da se ponavlja glasno, može da se ponavlja mentalno. Uvek je drugačije dejstvo, zavisno od toga da li se peva, da li se izgovara glasno, da li se izgovara u grupi, da li se izgovara u ritmu ili bez ritma. Da li svako kaže om, 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 ili om traje koliko traje izdah. Om, pa onda ponovo pauza. Om, svako za sebe, svako svojim dahom. I vremenom to postane jedan zvuk koji se stoji iz i o. I to se onda tako meša, tu se stvara neka vrsta muzike, neka vrsta vibracije koja prožima ceo prostor. I svi su izloženi toj vibraciji. Ta vibracija deluje naše moždane talase i... Ali ako čovjek to sam sa sobom, bez drugih, u sebi ili naglas, kako mu je lakše. Znači on pravi tu svetlosnu vibraciju sam za sebe u svom organizmu, gdje mu cijel organizam treperi i vremenom da dovodi do nekog... Samo jedna mala korekcija. Nije isto kad se govori glasno i kad govori u sebi. Kad govori u sebi nema auditivne vibracije, postoji samo kognitivna vibracija. To je mnogo slabije vibracije, djeluje samo na moždane talase, sopstvene moždane talase. Nema da izlazi nešto iz čovjeka. Kad se kaže naglas, onda je to vibracija koja se širi u cijelom prostoru. Ako je prostor koji peva, onda će biti drugačija vibracija nego ako prostor koji apsorbuje zvuke. Ako je čovjek na njivi, u zatvoru, u školi... Ako je na njivi, ne bi trebalo to da radi, zbog toga što onda... Zašto kad je na otvorenom? Na otvorenom ne treba meditirati. Na otvorenom ne treba meditirati, to je pogrešno. Samo kad je grupa u pitanju mogu da meditiraju na otvorenom, inače nema nikakve koristi. Znači, ovo što ste rekli, znači čovjek ne može da radi sam sa sobom, ne može da radi sam na sebi, treba mu neko. Treba mu mentor, da. Mentor? Pratilac ili majstor. Izvolite. Da se javljamo malo prije. Kakva je veza sa vipassana meditacijom, koja je bila preko sličnosti, i drugo pitanje, kad su pitanje medikacije, i tretmani, savremeni uključujući zavisnost od drogi i od lekova, kakve bi tu sad bila neka interacija ili način da se oslobodi od toga? Pitali ste o vipassani i koje još meditacije niste razumeli? Ne samo o toj meditaciji, ali generalno vezano za medikamente, droge, zavisnost, i substanciji. Naravno, to dešava se nesvoje, ali u slučaju da postoje takav problem, kakve su mogućnosti da nekoj? Moje mišljenje je ovako, sve ću da vam kažem. Ako koristimo neke supstance kojima zamućujemo naš onda mi gubimo sebe. Čim se menja pod utjecajem nekih psihotropnih supstanci, onda on nije pravi A pošto naš mozak za sada je identifikovan da postoje 51 neurotransmiter, to su posrednici između pojedinih dijelova kore velikog mozga koji proizvode razna kognitivna, mentalna stanja, emocionalna stanja. I kad znamo da imamo 51 neurotransmiter, broj kombinacije tih neurotransmitera je 10 na 36, dobije se jedan broj. To je kad se napravi 51 faktorijal, onda se dobije broj veličine
1 sa 36 nula, to je 10 na 36, ili tako? To je ogroman broj. To su neke trilijarde, ne znam ja da li postoje neki imena. Milion, milijarda, bilion, bilijarda, trilion, trilijarda. 36 nula, 6 puta 6, 36 nula se dobije broj. E sad, kad u sve to dolazi i odnosi između pojedinih neurotransmitera, može da bude jedna kombinacija zasićena jednim neurotransmiterom ili kombinacijom od 2 ili od 3 ili 4 ili 5. Količina neurotransmitera u jednoj kombinaciji određuje kvalitet nekog doživljaja, nekog svesnog doživljaja. Predstavlja osnovu za da se nešto blokira ili da se nešto unapređuje. Prema tome, ako ne znamo kako deluje meditacija na to, meditacija može da deluje kao zamena za svaku vrstu zavisnosti. Ali ne svaka meditacija. Neke meditacije deluju povoljno, neke deluju nepovoljno, što zavisi od osobe, a zavisi isto tako i od okolnosti u kojima se osoba nalazi, od njene spremnosti da upražava neku meditaciju. Mnogi počnu da meditiraju, pa onda napuste meditaciju jer nemaju neko ko će im određivati meditacije za pojedine godišnje doba. Nije isto meditirati u leto i u zimu, jer ako meditiramo u leto, ako radimo u leto jednu meditaciju, ona je kontraindikovana za zimu. Ako radimo jednu meditaciju u jesen, ona je kontraproduktivna u proleće. Zašto? Zato što u proleće treba da se probudi i da raste, a u jesen treba da se uspori, da se pripremi za zimski san, za hibernaciju. Kad smo u leto, onda treba da radimo meditacije koje će omogućiti sazrevanje uma, koje će praviti od uma jedan plodan Kad se radi o meditaciji u zimu, to su meditacije koje treba da nam omogući preživljavanje u teškim životnim uslovima. Da čuvamo naš da ne potrošimo resurse koji nam trebaju za buđenje u proleće. Sad, ako se o tome ne vodi računa, onda nema pravog razvoja. Kad radimo mantra meditacije ili kad radimo vipassana meditaciju tokom cele godine, onda obično stignemo tamo odakle smo pošli, jer jedan deo godine unapređujemo nešto, drugi deo godine to isto unazađujemo, pa se vraćamo na istu tačku, vraćamo se u jednom krugu po kome se krećemo tokom godine. Godina se zamišlja kao krug od 365 dana, ali meditacija po sebi ima jedno dejstvo. Zavisi kakva je meditacija. Meditacija ima određene vrednosti, određene frekvencije koje se nekad sa nekom dužom amplitudom ili sa nekom kraćom amplitudom. Neki koji su ubrzane u frekvenciji, neki koji imaju sporu frekvenciju, koji imaju malu amplitudu ili veliku amplitudu. I to zavisi i na naš nervni sistem na različite načine. A ako uzmemo u obzir i frekvencije godišnjih doba, onda se sve komplikuje. Ako ne znamo šta radimo jednom meditacijom, onda ćemo najvjerojatnije kad tad napustiti meditaciju. Može se desiti da počnemo da konzumiramo meditaciju i da nam meditacija raubuje ili porobljava našu slobodu, a isto tako može da nam omogući da se oslobodimo. To je isto kao i kad počnemo da pušimo. Po prvom misliju, sloboda je da mogu sad zapalim cigaretu Marlboro dok ješem konja kad se nalazim u slobodnoj prirodi u šumi. Da li je to sloboda ili je to zarobljavanje uma? To isto i sa meditacijom se dešava. Ako ne znamo šta radi meditacija sa našim umom. Izvolite. Interesuje me šta zapravo psihologija kaže, šta je duša? Ne znaju. Ne koristi se duša, koristi se psiha. Psiha je grčka reč za dušu. To se označava kao ukupnost našeg svesnog života, uključujući i istoriju nas kao bića. Mislim da je odgovor ne. Imamo li još? Ja bih pitao samo, kako gledate na transcendentalnu meditaciju? Transcendentalna meditacija je mantra meditacija. Ona ima dobro dejstvo, ima i nepovoljno dejstvo. Kod osoba koji imaju predispoziciju za duševne bolesti, transcendentalna meditacija će okinuti nastanak duševne bolesti. Kod osoba koje su stabilne, ona deluje pola godine dobro, a drugu polovinu godine loše. Onda je dobro to, jel? Onda nema nikakvog dejstva. dejstva. Loše, onda je dobro. Pola godine deluje dobro, drugu polovinu godine deluje loše. Ukupno je dobro, jel? I uzemno se poništavaju. A to i treba, jel? Ne, poželjno je da se napreduje, da idemo dalje, da razvijemo one funkcije koje propadaju same po sebi ako ih ne koristimo. I šta ćemo sa tom meditacijom? Treba da se radi ili ne? Transcendentalne meditacije su dobre za neka godišnja doba i za neki ljudi, nisu dobre za sve. Za koje su dobre?
Teško je reći. Dobre su za one koji su stabilni, za one koji hoće da redukuju stres kome su izloženi, a za ostale su štetne. Svaka vrsta mantra meditacije redukuje stres i razvije jednu vrstu vere u ono što mantra simbolizuje. Ali ako treba da se unapređuje kreativnost, to znači uništiti kreativnost, će razviti umrtvljeni um. Vidite, mi ovdje, Goran i ja i još neki pokušavamo da merimo ljude dok meditiraju. Sad shvatam da ima mnogo vrsta meditacije. Tako je. A nama je važno da napravimo tu klasifikaciju da bismo mogli u stvari rezultate da stavimo određene grupe i da pravimo eventualno i koreliranost tih grupa. U svakom slučaju da rezultate pravilno interpretiramo. Da li možete da nam preporučite neku klasifikaciju ili da negde imamo tu klasifikaciju? Da mi znamo, na primjer, subjekat koji dolazi i da meditira kod nas, da znamo u koju grupu da ga svrstamo. Sad ću da mi ispričam jednu interesantnu priču koja se meni desila u Nemačkoj. Jednom je jedan moj prijatelj predložio Marburškom univerzitetu da uvrste mene u jedan uzorok za istraživanje delovanja meditacije na psihu. Ja odem tamo je bila i Ksenija sa mnom i ubaci nas u magnetnu rezonancu, funkcionalnu magnetna rezonanca. Rekli su da meditiramo dok se nalazimo na snimanju. Ja sam meditirao. Ali je isto važno da znate da nisu rekli koja meditacija se radi. Znači svaki subjekat koji je ušao je meditirao meditaciju koju je znao da radi za sebe. Već metodološki neispravno. I mi smo otišli na to ispitivanje 2011. godine. 2 godine posle mog moždanog udara. I oni su u anamnezi znali da sam imao moždani udar. Onda su vidjeli da je moj snimak bio potpuno drugačiji nego snimak svih ostalih učesnika u eksperimentu. Pa su mene, da im ne bi kvario rezultate, izbacili iz uzorka. Ja kažem, zašto ste mi izbacili iz uzorka? Šta se desilo na ovom snimku? Vi ste imali nešto što se naziva gama talasi. Cela kora velikog mozga je proizvodila istu vrstu moždanih talasa sve vreme dok sam meditirao. Došlo je do efekta visoke sinhronizacije kore velikog mozga. Nijedan ispitanik nije uspio to da proizvede od svih iskusnih majstora meditacije, svih koji su meditirali. Nisu postigli nivo visoke sinhronizacije kore velikog mozga. To znači nisu svi talasi bili isti. Već su, naš mozak funkcioniše po tome da svaki deo kore velikog mozga se bori za primat i hoće da upravlja ostalim. Kad se umori, onda biva zamenjen nekim drugim dominantnom zonom. Ili su prefrontalni režnjevi dominantni, ili su frontalni režnjevi dominantni, ili su auditivni režnjevi dominantni, ili oksipitalni, ili taktilni režnjevi, ili senzomotorni režnjevi, ili za ukus ili za miris, takozvane asocijativne zone u kori velikog mozga. I sad, pošto se ne zna, a kod mene nije bilo dominancije nijedne zone kori velikog mozga. Sve su sarađivale, sve su proizvodile istu vrstu da bi se ta meditacija izvodila na najbolji mogući način. Ja bar tako mislim. A oni su to proglasili anomalijom uzrokovanom moždanim udarom. Ja mislim da to nije anomalija, već je bila posljedica mog 30-godišnjeg kontinuiranog meditiranja. Niste imali moždan udar i niste imali? Molim? Teško je to reći, da. Vi niste imali moždan udar? Imao sam tad već. 2 godine pre toga sam imao težak moždani udar. Možda su bili u pravu, vi ste specifična situacija i to je u statističkom istraživanju, vi ste takozvani outlier, vi hvalite prosek. Ali to ne znači da ne treba da budete u nekoj drugoj grupi slično vama. Znači, treba naći individue koji su slične sudbine, da su 30 godina meditirali i da su imali slične tegobe. Onda ste vi u toj grupi, znate, vi ste jednostavno bili u pogrešnoj grupi. Ali opet mi niste odgovorili na pitanje da li postoji neka klasifikacija. Postoji klasifikacija. Mislim da uzmemo mi to efektivno da to koristimo. Evo, imate 2 grupe meditacija. Klasifikaciju koncentrativnih meditacija i meditacije pune svesnosti. To su 2 velike grupe. Svi vodeći istraživači meditacije dele na te 2 kategorije. Ali ja s tim nisam saglasan. Ja sam otkrio da postoje i druge vrste meditacija koje se ne mogu podvesti pod ove 2 grupe. Može da nam date neku sugestiju za merenje? Da kažemo, kad dođe subjekat, moramo da znamo gde da ga svrstamo, kako da napravimo zaključak.
Evo, imate šikantaza meditacije. Sve ne stavimo u jednu gomilu, pa ne znamo šta radimo. A šta ti znaš da bere se koliko herca, koliko čini mozak radi? Ali nije isto da li imate transcendentalnu meditaciju ili Treba imate... meditirati pa će da ti dođe. Ali tu imamo iste meditacije, mogu biti faze, da uđete najzreljnije. Imamo mi još neko pitanje. Pa će odgovor. Mi smo dobili ovde lepe osnove, ja vam se još jednom zahvaljujem. Kako da lakše zaspemo, a na kraju krajeva i kako da razvijamo sebe i svoju ličnost i dalje. I to će nam biti velika pomoć. Mi ćemo vas zamoliti za saradnju vezano za ove eksperimente koje radimo. Svi zajedno idemo dalje. Hvala vam mnogo na podršci, na vašim pitanjima, vama na predavanjima. Idemo dalje svi zajedno. Svako dobro.